Tangshela bubak rakhor agoni shakduk tang bedini habonogo pharmacist poriwi pajak rung sringi tongai ro deputation laika dakti sebok langnani bagai asale deputation no kwbangma pharmacist paileru no phaimanja phaika boni kok wngkha haste hapang borokno sebok langnani bagai gosimuri kha abobai kha kahamo yafrkha postaro bo sijak tongo phiaba pharmacist tang bedego dakti tebo sebok langnani bagai shakduk tang bedano borok deputation rikha pawni bisingri samung painani bagai থানায় ৮ তারিখ ডিসেম্বর যেটা অ্যাপ্রুভাল জাখা ক্যাবিনেট রক নাইকে আবো যাতে চিনি 15 দিন বিসিং ফুলফিল খাইনানি বাগै সিংর কাহে ডেপুটেশন জাখা তাম অ্যাপ্রুভাল হা চিনি ফার্মাসিস্ট আনএমপ্লয়েড ফার্মাসিস্ট রং নকতাব তাম নাই তাবুক जों 15 দিন বিসিং মানে আর ডেপুটেশন জাখা যাতে जोंनो 15 দিন বিসিং ইমিডিয়েটলি মানে जोंनो রিক্রুটমেন্ট খাইনানি বাগै তাবুক সুগার খাইজেকো তাবুক সুগার খাইজেকো জাস্ট বড় 8 তারিখ को किसा माने रिक्रुटमेंट जोंनो माने एप्रुवल जाखा कैबिनेट रं इंगे सिनि ताबो एलोपैथी रं दंग 412 टा पोस्ट इंगे सिनि होमियो रं दंग 22 टा पोस्ट ताई आयुर्वेदिक रं दंग 25 टा नक ति और साबो मालाया फाइबा तामो सारान बागै फाइबाने जों और हेल्थ सिनि डाइरेक्टर रं बाय माने डेपुटेशन दान बागै फाइले दो ननि आमनो नियोग खाजिबा नियोग खाइनानि बागै दादि ननि वैकेंसी बस खाली दं ताबो सिनि ताबो वैकेंसी दं एलोपैथी रं 412 टा इंगे ताई आयुर्वेदिक रं 25 टा ताई होमियोपैथी रं 22 टा ननि कोर्स पाइजले ताबो सुजा बसुक दं कोर्स पाइजा गोबां मानो ताबो आयुर्वेदिक ताई ने बफ्रो लास्ट लांग माने आयुर्वेदिक 2016 लास्ट लांग माने ताबो जरा कोन लांग जायाखो आबन बागै सिंगर डेपुटेशन दान बागै फाइले गादा अच्छा नक ओ मत लांग जागिया बा नियोग खाइजे एखन बम हाइतबा खाइया बा जों दाउ दंनो डेपुटेशन दै दंगो 15 दिननि बिसिं बर खुनो खाया नायका जों तेहा बा फाइले बिनि अजागा आमो केबो कटर जों जबाव थानाय आमते हायनाय अच्छा दिन मुंखे आनि मुंखे प्रियांका देबो